এনেকুৱা ভাবিব নালাগে সকলোৱে বুজি পাব লাগে যে সন্ত্ৰাসবাদী হিন্দুৰো নহয় সন্ত্ৰাসবাদী মুছলমানৰো নহয় সন্ত্ৰাসবাদী খ্ৰীষ্টানৰো নহয় গতিকে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে এই চিনেমাখন চাব লাগে আৰু সন্ত্ৰাসবাদক গৰিহণা দিব মই নাজানো আজমল চাহাবে কি ভিত্তিত এই কথাখিনি কৈছে বাট যেতিয়া তেখেতেও গম পাব যে ইট ইজ এ বেছড অন ৰিচাৰ্চ আৰু ইয়াত কোনো ফ্ৰিকশ্যন নাই আৰু তেওঁ যিহেতু চিনেমাখন চোৱা নাই চিনেমাখন চালে মই ভাবোঁ তেওঁৰো অন্তৰ কান্দি উঠিব আৰু ইয়াত এই চিনেমাখনত কোনো হিন্দু মুছলমান নাই ইট ইজ ফৰ কাশ্মীৰিয়ান এণ্ড কাশ্মীৰিয়ান মিনছ এভৰি ওৱান ইৰেছপেক্টিভ অফ ৰিলিজিয়ন 30 বছৰ আগতে 370 স্ক্ৰেপ কৰাৰ কথাটো চিনেমাখনত কোৱা আছিলে সেই সময়তো কোৱা এইটো কথা নহয় আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ 370 সংগ্ৰাম কৰি কৰি ডিমনেচিয়া হৈ গ'ল কিন্তু 370 স্ক্ৰেপ হোৱা কথাটো তেওঁ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিল বা তেওঁ হি কুড নট ফিল চ' এজন মানুহ বা এটা পৰিয়ালৰ জৰিয়তে কাশ্মীৰখন দেখুওৱা হৈছে देखिए मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल में ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान सब पहने और स्कूल में कोई एक वर्ग का लोग अपना रिलीजियस ड्रेसेस करेगा तो स्कूल में कंपटीशन होगा दूसरा वर्ग भी लोग अपना रिलीजियस ड्रेस पहन के आएगा तो इसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन होगा शिक्षा हालांकि इस्लाम में भी सबसे जहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है वो शिक्षा और एकता का ऊपर तो एक मुसलमान का जो पहला कर्तव्य है जहाँ तक मैं जानता हूँ कुरान को शिक्षा लेना हिजाब का बात पीछे आता है शिक्षा पहले आता है तो स्कूल को कोई हम रिलीजियस ड्रेस कंपटीशन का एक मंच ना बनाए ना हिंदू को अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहिए ना मुसलमान को अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहिए जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वही पहनो फिर घर में जाके आराम से जिसको जो मन है वो पहनो उसमें भी कोई बाधा नहीं है तो इसीलिए कर्नाटक का हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो लॉजिकल है और मेरा नहीं लगता है उसमें किसी को दुख नहीं लगना चाहिए ये तो एक पीएफआई लोग ने ये सिखा दिया था लेकिन अगर वो रास्ता में मुसलमान चले दूसरा रास्ता में हिंदू चलेगा तो भारत का धर्मनिरपेक्षता का स्कूल में शिक्षा होगा कि स्कूल में ही हमारा जो भाईचारा है वो टूट जाएगा या टूटने का शिक्षा होगा तो इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही लॉजिकल है और हमारा कोई मुसलमान भाई बहन को सोचना नहीं चाहिए ये जजमेंट उनका खिलाफ है रादर ये जजमेंट इज इन राइट स्टेप towards implementing the dictate of Quran. Sir, today in the assembly you have mentioned that the Muslim population has been increased to 35% also. More than that. Yes. So is it the Muslim population is now become a majority in Assam? Sir? No, it's a fact that Muslim in Assam, if you talk them as one single entity, then they are the biggest community in Assam. But the problem is, even the Desi Muslim and indigenous Muslim community is also feeling victim like us in some areas. So that is why it is not about Hindu and Muslim. It is all about living in harmony. So once Muslims start appreciating that yes, in Assam, it was a land of Shankardeva, it was a land of Lasit, it was a land of Ma Kamaikha, then communal harmony will come. And we also Hindu thinks that Puamokka is our part of our heritage. So that is how you create harmony in a society. মোক ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে কৈছে অসমৰ সকলো চিনেমা হলত কাশ্মীৰী ফাইলছ লাগিছে আৰু বহুত ডিমাণ্ড আছে আৰু কোনো চিনেমা হলৰ মালিকে কাশ্মীৰী ফাইল নচলাওঁ বুলি কোৱা নাই মোক বৰঞ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰগৰাকীয়ে নিজে লগ পাই এই ডাঙৰ লিষ্টখন দিছে যে এভৰিৱেৰ কাশ্মীৰী ফাইলছ ইজ ৰানিং এণ্ড ৰকিং টেক্সে নাই অসমত সমস্যা কৈছে যে আমি চিনেমাৰ ওপৰত অসমৰ চিনেমা শিল্পক আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি চিনেমাৰ ওপৰত টেক্স বহুত বছৰ আগতে গতিকে টেক্স নলগা বস্তু এটা টেক্স ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথম টেক্স লগাব লাগিব তাৰপিছত মই টেক্স উঠাব লাগিব
অসমত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স নাই সেইকাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি 8 দিনৰ ছুটি দিছোঁ যিসকলে কাশ্মীৰী ফাইল চাব খোজে they will get a half holiday from the government. এইটো স্যাৰ